कल ममता बनर्जी और आज शुभेंदु अधिकारी खिदिरपुर अरफन बाजार पहुंचे। आग में तबाह हुए जगहों का मुआयना किया। शुभेंदु अधिकारी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को बनाया अपने शब्दों का निशाना। शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद थे साबिक एमपी बैरकपुर अर्जुन सिंह। शादी की तकरीब हो या शादी का सालगिरह या और कोई तकरीब, अब आपको अपने जुल्फ संवारने सजाने के लिए फिक्रमंद होने या फिर दूर दराज जाने की जरूरत नहीं। आपके बिल्कुल करीब टीटागढ़ स्टेशन रोड पर अर्बन लुक्स यूनिसेक्स फैमिली सैलून बॉडी मसाज के साथ खुल गया है। আয়োজন করেছি আজকে আমাদের যে অগ্নিসংযোগ ঘটেছে আমরা বিশাল বিপদের মুখে আমরা বিপদের মুখে এসে গেছি কারণ আমাদের আরে জায়গা না দিলে কি করে নিয়ে যাব সামনে জল আরে সব হারিয়ে এ ভাই ভাই সব দেখে আজকে দেখুন কথা বলছে আজকে অনুষ্কান চেরার माल ले लिया रुपया ले लिया रुपया टीएमसी मीन्स रुपया ले लिया रुपया ले लिया। দোকানদার ব্যবসায়ী মুখ্যমন্ত্রী সবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রীকে তো বলেছিল বাংলার মেয়ে, কেন মুখ্যমন্ত্রীকে কালকে 1000 পুলিশ নিয়েছে দড়ি বেড়া ঘিরে বক্তব্য রাখতে হয়েছে আর আপনাদের ধমকাতে হয়েছে? কেন ধমকাবেন? মুখ্যমন্ত্রী তো সবার, লিডার অফ অপোজিশন কে তো বেড়া দিতে হয়নি। এখানে হিন্দু আছে, মুসলমানও আছে, বিজেপিও আছে, সিপিএমও আছে, টিএমসিও আছে। আমাকে তো কেউ বলেনি যে আপনি রাজনীতি করতে এসেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপরে মানুষের আস্থা উঠে গেছে।